pala. Mapul kayo yan sa kay Pau. Dahan-dahan lang kayo guys, dahan-dahan lang ha. Saluhin mo ako pag nag-vlog ako. Ay oo! Ay dahan-dahan lang Ryan ha, dahan-dahan lang. Tama, dahan-dahan lang kayo. Dahan-dahan lang kayo, pas. Kasama nung kulay pula mo. Nakatupi yun. Ay baka nasama nila kuya yung ikaw Jomar. Oo. Sa akin yan is. Tapos yung kulay green. Dito na muna ako. Kasi walang signal sa loob. Wala akong flashlight ako sa sarili ko. Ayan o kuya. Para makita ko. Shoutout na muna kay Kuya Brooks guys. Live na muna po tayo kasi brand out po. Ay hindi po hindi po. Ay Grace pasara. Pasara po kuya. Malamig. Guys, makisama ka naman. Shoutout po guys. May gala shoutout po Angeli Dek Chavez. Guys, may bulong guys. Bella ng Ridja, mahina ang signal po. Oo nga po, kaya brand out. Nag-brand out pa eh. Brand out dito guys, brand out Saka, sa inyo. malakas po guys yung yung hangin. Christine Omega, shoutout po. Brand out po ba dyan sa inyo? Jacket ko po yung walang jacket. Oy, thank you po sa mga pumunta sa Greet and Meet. Kanina po, sabi. Meet and greet pala. Meet and greet po. Maraming salamat po kasi pumunta kayo. Thank you. Kahit nag-uulan, yan. Thank you po. Palakpakan natin po. Kasama ko po si Jemel. Magbubulong po kami ni Jemel. Yan, signal number 4 na yun. Ay, thank you po pala kay Tita. Signal 4. Guys, may regalo ako guys. Galing sa Etsy guys. Oh, grabe. Thank you po kay Tita Zoe dito po sa jacket. Hoodie. Thank you po. And kay Tita B sa t-shirt. Thank you very much po. Yan o. From J Brad. From Etsy. Thank you very much po. Yan o. Ikaw Jemel, may sabihin ka sa kanila? Wala. Keep safe po sa J Brad. Wala po kasi kuryente guys. Wala. Buti na lang may load tayo guys. Ano. Pasalubungan mo si Melka pag uwi mo haha. Ayan, opo guys. Shane, guys. Hello Jemel, Jenny26, shoutout po. Jemel, shoutout po, shoutout. Grabe guys. Sobrang saya ko guys na nakasama ako sa Greet and Meet. Meet and greet. Pagod. Guys, open nyo. Wala pa akong kalab team guys. Hindi yung pangalan ni Melka. Jemel, pogi na. Binata na po guys. May crush na nga eh. Butog yan guys. Butog. Maria Bago. Hello J Brad, watching from Albania, Europe. More blessing to come. Ay, thank you po. Hello J Brad, shout out. Dan Joy. Guys, shout out kay Kuya Dan. Yan o. Pa-jacket naman po. Yan, sige, jacket ako po kayo guys. Malamig kasi malamig kasi may bagyo. May bagyo na. Nasa bagyo pa kami. Eh, grabe. Binabagyo kami sa bagyo. Crush niya si Dara Bells. Ay, crush mo si Dara. Binata ka na, boss. Binata na siya, guys. Crush niya si may jowa na ata si Jemel. Ay, grabe. Totoo daw yun. Wala pa, guys. Ano to, guys? Study first, guys. Yes. Matalino to, guys. Matalino to si Jemel. Yan o. Yam, J-Brad, dami nagpa-pick sa'yo. Kanina, kita sa live ni Kuya Bal. Ay, grabe. Thank you very much po, guys. Thank you po. At kahit pa paano may nagpa-picture sa atin. Grabe, no? Dami na po, guys. Kahit pangit tayo, guys, may nagpa-picture sa atin. Grabe.
Kahit guys, pangit tayo guys, grabe no, may nagpapapicture sa atin. Shout